ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାसରେ ଆମେ संश्लेषण प्रतिक्रिया एवं विघटन प्रतिक्रिया विषय पढ़ी। आज आम अन्य दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया पढ़ा। विस्थापन प्रतिक्रिया एवं द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। तो स्टार्ट करिबा विस्थापन प्रतिक्रिया विषय जानिबा। तो देख तुम बही रे तुम पई काम दिया जाइछि परीक्षण करिबा। आमे तीनोटी लुहा कंटा नेबा से गुडी को भल भाव रे बाली कागज रे घसी दबा। तापरे दुईटी परीक्षा नली नेबा ए और बी। प्रत्येक परीक्षा नली रे आमे प्राय 10 मिलीलीटर कपर सल्फेट द्रवण नेबा। एटी मने रखिबो कपर सल्फेट द्रवणर रंग होउची नील। तापरे खंडे सूता साहाय्य रे आमे दुईटी लुहा कंटा को बांधिबा। आमे मोट केते नेथिले तीनोटी लुहा कंटा नेथिले ते तीनोटी लुहा कंटा भितरु दुईटी लुहा को बांधी देबा एवं सावधानता सहित परीक्षा नली बी मध्य रे प्रवेश करेबा। बी रे थिबा कपर सल्फेट द्रवण मध्य रे 20 मिनिट पर्यंत हला बुड़ाई रखिबा। आउ गोटे लुहा कंटा जहाँके आमे अलग रे रखिथिबा। या परे 20 मिनिट परे आमे ए दुईटी लुहा कंटा को कपर सल्फेट द्रवण रु बाहर करदबा। वर्तमान लक्ष्य करिबा आमे दुईटी परीक्षा नली नैथिले परीक्षा नली ए आउ बी थिला। बी रे आमे कोन परिथिले कोन प्रवेश करिथिले जे कपर सल्फेट सेथिरे आमे दुईटी लुहा कंटा को प्रवेश करिथिले। किंतु ए रे कपर सल्फेट द्रवण ही रहिछि हैला। तो जेतले 20 मिनिट परे आमे बी परीक्षा नली रु लुहा कंटाटी बाहर करदेले। एबे वर्तमान आमे तुलना करिबा परीक्षा नली ए आ परीक्षा नली बी रो जो कपर सल्फेट द्रवण अछि सेथिरे किछि पार्थक्य तमे देखि पारुचो कि देखिबा ताकू तुलना करिबा। तो तमे देखि पारिबो जे परीक्षा नली ए रे जहाँ आमे कपर सल्फेट द्रवण नैथिले जार रंग नील थिला से नील ही रहिथिबो। किंतु परीक्षा नली बी रे कपर सल्फेट द्रवण रो तीव्रता ह्रास पाइथिबो। ताहार जो रंग थिला कपर सल्फेट रो नील थिला ताहा धीरे धीरे कोन हो जाइथिबो कमी जाइथिबो नील वर्ण देखा जिवो नै। से भली कपर सल्फेट द्रवण रे बुड़ा जाइथिबा लुहा कंटा दुईटी रो रंग भी बदली जाइथिबो। लुहा कंटा रो रंग बादामी रंग रो धारण करिथिबो। तो एपरी काहे कि हुए लुहा कंटाटी काहे कि कपर सल्फेट द्रवण रे बुड़ेबा जोगु टिकिए बादामी रंग धारण करूछि एवं से कपर सल्फेट द्रवण रो नील रंग रो तीव्रता काहे कि ह्रास पाउछि आमे जानिबा। तो यही रासायनिक प्रतिक्रिया रे आयरन जोड़ा लुहा नहीं थिले लुहा अन्य एक मौलिक कपर को कपर सल्फेट द्रवण रु अपसारण करुछि बा कहबा विस्थापन करुछि। बुझी पालो ना गोटे मौलिक कौन करुछि गोटे यौगिक रे थिबा मौलिक को विस्थापन करि दउछि। तो सेई प्रकार प्रतिक्रिया को आमे कहबा विस्थापन प्रतिक्रिया। बुझी पालो। तो आमे कहबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक कौन से एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे किंबा विस्थापन करे से रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए। आमे एठी कौन नहीं थिले परीक्षा रे लुहा नहीं थिले गोटे मौलिक लुहा आ गोटे कपर सल्फेट द्रवण नहीं थिले ताहा गोटे यौगिक कपर सल्फेट CuSO4 कपर सल्फेट रो संकेत। तो आयरन बा लुहा जेतेबेले कपर सल्फेट सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करूची तो कौन करिवो ए आयरन टा लुहा कपर सल्फेट रे थिबा मौलिक कपर को कौन करिवो हटे की ता जगह रु ताकू बाहर करिकी से सल्फेट सहित मिसी जीवो ताहाको कहबा अपसारण करिबा। बुझिपालो। तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक
କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୌଳିକ କାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, କାହାକୁ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ, ସେଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନେ ରଖିବ, ଅପସାରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇଛି, ତମେ ମନେ ରଖିବ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ହେଉଛି ପୋଟାସିୟମ୍, ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ତାପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ତାପରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତାପରେ ହେଲା ଜିଙ୍କ୍, ଆଇରନ୍, ଲେଡ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, କପର, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ସିଲଭର ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ତାହାଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକକୁ ତାହାର ଯୌଗିକରୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗିକରୁ ସେ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଇରନ୍ଟି କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ କପର ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛି। କାହିଁକି ଆଇରନ୍ କପର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୁମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସଂଘଟିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ତ ଆଇରନ୍ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ ଜିଙ୍କ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜିଙ୍କ୍ ଆଇରନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ତାହାଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକର ଯୌଗିକରୁ ସେ ମୌଳିକକୁ ଯଦି ବିସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ଭବପର ହେବ। ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦେଖିନେବା। ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ କପର ସଲଫେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଜିଙ୍କ୍ କ'ଣ କରିବ? କପର ସଲଫେଟ୍ ଯୌଗିକରୁ କପର ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବ। କାହିଁକି ଜିଙ୍କ୍ କପର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତ ତୁମର କ'ଣ ବାହାରିବ? ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ କପର ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଲେଡ୍ ଆଉ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା। ତ ଏଠାରେ କୁହ, କପର ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନା ଲେଡ୍? ଲେଡ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ, ତେଣୁ ତାହା କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ରୁ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରି ହେଇଯିବ ଲେଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ କପର ନିର୍ଗତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ୟା ପାଇଁ ବି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି। ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 3 ମିଲିଲିଟର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ନେବା, ଆଉ ଏକ ପାତ୍ରରେ 3 ମିଲିମିଟର ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେବା। କ'ଣ ନେବା? ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ନେବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେବା ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 3 ମିଲିଲିଟର। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଏହା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ତଳେ ବସି ରହିବ। ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କହିବା ଅବକ୍ଷେପ। ତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏଇଭଳି ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ନେଇଛୁ, Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ BaCl2। କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା? ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ NaCl ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷେପଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କେଉଁଟା? ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଯାହାକି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତ ଏଠି ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ୍
एवं SO4 जो सल्फेट रही है विजुक्तात्मक आयन से भली बेरियम क्लोराइड रे बेरियम होची जुक्तात्मक आयन एवं क्लोरीन विजुक्तात्मक आयन। तो ये आमर कौन है सोडियम जहाँकि जुक्तात्मक आयन ताहा क्लोरीन सहित संजोग होइछि विजुक्तात्मक आयन सहित से भली बेरियम जहाँकि जुक्तात्मक आयन ताहा सल्फेट विजुक्तात्मक आयन सहित संयुक्त होइछि। तो ये दुईटी प्रतिकारक मध्यरे आयन रो विनिमय घटिछि। तो यही से रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे कहबा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। तो लिखिबा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहा कुआ जाए जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक दुईटी मध्यरे आयन विनिमय घटी थाए सही रासायनिक प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाए।